Postoje mnoge mračne priče i legende o katakombama koje se nalaze ispod manastira. Pa ne bi bilo dobro da oni mene vide sad ovde za kameru. Ovo kosti nalaze na dubini do 10 metara. Da li ste sigurni da biste se usudili da posjetite ove katakombe? Pa ješio sam se. Njegova glava i telo su odvojeni i sahranjeni u odvojenim kutijama. Ali o tome ćete vidjeti i čuti. Gracias. Uvijek ima takvih ljudi koji prođe, ali ne može. Evo, izgleda skroz sveže i živo. Dos cervezas? Yes. Ako vam se ne sviđa, pa ne može da vam se ne sviđa, mora da vam se sviđa. Malo gužve za promjenu. Ajde. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Svoju peruansku avanturu započinjem u Limi, glavnom i najvećem gradu zemlje. Nalazi se u dolinama reka Chilon, Rimac i Lurin, u pustinskoj zoni centralnog priobalnog dela zemlje, sa pogledom na Tihi okean. Zajedno sa gradom Callao čini metropolitansko područje, u kojem živi skoro 11 miliona stanovnika. Ili verovali ili ne, gotovo trećina stanovnika Perua, zbog čega je Lima jedan od najvećih gradova u Americi. Grad je osnovao španski konkvistador Francisco Pizarro 1535. godine, kao Ciudad de los Reyes, odnosno grad kraljeva, a današnje ime Lima, koje je postalo službeno u 17. veku, potiče od kečua naziva za reku Rimac, što znači govornik. Ubrzo je postao glavni i najvažniji grad španskog vicekraljevstva Perua i mesto odakle se širila španska vlast i hrišćanstvo, ali i odnosila blaga Južne Amerike preko okeana u Španiju. Najviše zlata. Početkom prošlog veka Lima je imala oko 140.000 stanovnika, a do 1960-ih je prešla brojku od milion, privlačeći stanovnike iz svih delova Perua. Zato su danas glavni problemi grada prenaseljenost, ali i zagađenost, jer preko 10 miliona ljudi živi u njemu. Prva stanica u Limi bit će mi nešto što ne možete da vidite ukoliko ste iznad zemlje. Da, dobro ste čuli. Ulazim u mračne katakombe Lime. Zato sam krenuo ranom zorom, jer želim da budem sam unutar ovih podzemnih grobnica. Basilika i Convento de San Francisco je španski naziv za manastir Svetog Franje, koji se nalazi u blizini glavnog gradskog trga. Podignut je u 17. veku, a usled brojnih zemljotresa pretrpeo je velika oštećenja, posebno 1940. kada je i renoviran. Deo je istorijskog centra Lime, a na praznik Svetog Jude Tadeja srebrni stalak težak 1,5 tonu u procesiji nosi 40 ljudi. Crkva je poznata po svojoj arhitekturi i vrhunskom primjeru španskog baroka. U njenom sastavu nalazi se i svetski poznata biblioteka sa oko 25.000 starih spisa, od kojih su neki i pre pojave Španaca i kolonijalnog osvajanja. Najznačajnije knjige su prvi španski rečnik koje je izdala Kraljevska španska akademija i izdanje Biblije iz 1572. štampano u Antwerpenu. Ali ovdje sam zbog nečeg drugog.
čujete, služba se održava gore, znači iznad sami katakombi se nalazi katedrala i brojni mistični zvuci koji dolaze kroz same katakombe, dolaze iz same katedrale, tako da ovo je samo jedna tačka do koje sam stao, da idem dalje da snimam što više, ali možda posle ću vam snimiti kako izgleda katedrala, ona se nalazi bukvalno na 3 metra iznad. Vidim i ljude neke iza, a ne bi bilo dobro da oni mene vide sad ovde za kameru. Ajmo dalje. Postoje mnoge mračne priče i legende o katakombama koje se nalaze ispod manastira, koji je zapravo istorijsko groblje Lime, čije su katakombe koje datiraju iz kolonijalnih vremena služile za sahranjivanje lokalnog stanovništva, a danas se procenjuje da u njima ima više od 25.000 tela. Ovo ovde ispod mene je glavno obeležje katedrale. Ovo je mesto gde su donošenje lobanje, kosti i ostale stvari kada nije više bilo mesta da se sahrane u grobnicama. Neka jedno 3 metra dubine sada od mene, međutim ovde ima toliko kosti i lobanje, kažu da dubina ovog ovde dela je preko 10 metara, tako znači da se ove lobanje i kosti nalaze na dubini do 10 metara. U prošlosti, kako se stanovništvo Lime povećavalo, tako se povećavao i broj umrlih. Stanovnici su svoje pokojnike sahranjivali u dubinama hramova, pa su vremenom izgrađene široke mreže tunela i podzemna groblja širom istorijskog centra. Kripte, izgrađene od cigle i maltera, veoma su čvrste i dobro su izdržale zemljotrese. Ove katakombe služile su kao grobno mesto do 1808. godine, kada je otvoreno gradsko groblje izvan Lime. Otkrivene su 1943. i smatraju se najvećim na celom kontinentu i takođe najbolje očuvanim. Sadrže pomenute ogromne bunare dubine do 10 metara, ispunjene kostima i ljudskim lobanjama, čija je svrha bila da sačuvaju staru građevinu od zemljotresa. Spomenuo sam mračne priče i legende. Naravno da ih i ove katakombe imaju. Naime, zbog okrutnih ubistava i mučenja koje su se desila tokom kolonijalne ere, mnogi veruju da postoje duše koje su ostavljene u bolovima u katakombama, a ljudi tvrde da vide te duše obučene u tamna odela kako lebde iznad prolaza i ispuštaju jezive zvuke. Jedna od najpoznatijih legendi odnosi se na starijeg monaha, koji se povremeno viđa noću kako šeta tamnim hodnicima, a mogu da ga vide samo neki posetioci i radnici lokaliteta. Da li ste sigurni da biste se usudili da posetite ove katakombe? Zvuk. Ovo nisam ja ubacio u montaži i postprodukciji. Ovo je muzika koja ide dok šetate mračnim hodnicima katakombe. Pored brojnih priča koje kruže ovim katakombama, ova muzika je došla savršeno na sve ono o čemu sam slušao i što sam osjetio dok sam hodao ovim katakombama. Naježio sam se. Dakle, katakombe se prostiru na velikoj površini, znatno većoj nego podno bazilike. Zato sam otišao par stotina metara dalje, do Limske katedrale, ispod koje pogađate šta se nalazi. Rimokatolička je katedrala iz 1535. i posvećena je Svetom Jovanu.
Prva i najstarija crkva Novog kraljevstva preko koje su Španci širili katoličanstvo među lokalnim domorodačkim stanovništvom. Posebno mesto u katedrali je grobnica Francisca Pizarra, španskog konkvistadora koji je uništio Inka carstvo i osnovao grad Limu. Priča o grobnici je zanimljiva. Naime, ubili su ga sunarodnici izvršivši atentat u njegovoj palati u Limi. Pizarrovi ostaci nakratko su sahranjeni u dvorištu katedrale, a kasnije njegova glava i telo su odvojeni i sahranjeni u odvojenim kutijama, ispod poda katedrale. Godine 1892. u pripremama za godišnjicu Kolumbovog otkrića Amerike ekshumirano je telo za koje se veruje da je Pizarrovo i izloženo u staklenom kovčegu. Međutim, gotovo 100 godina kasnije, 1977. ljudi koji su radili na temeljima katedrale otkrili su olovnu kutiju u zapečaćenoj niši, na kojoj je stajao natpis: "Evo glave markiza Don Francisca Pizarra, koji je otkrio i osvojio kraljevstva Perua i poklonio ih kruni Kastilje." Tim forenzičara iz Sjedinjenih Američkih Država ubrzo je utvrdilo da telo koje je skoro čitav vek stajalo u staklenoj vitrini nije bilo Pizarrovo, a lobanja unutar olovne kutije ne samo da je nosila tragove višestrukih udaraca mačem od kojih je Pizarro poginuo, već su crte imale izuzetnu sličnost sa njegovim portretima napravljenim za života. A još jedna, na neki način, zaostavština pomenutog španskog konkvistadora nalazi se u blizini katedrale. Možda ova vrata deluju kao sasvim obična vrata u istorijskoj četvrti Lime, međutim, sve su samo neobična, a o čemu se radi saznaćete uskoro jer vas vodim daleko u prošlost. U vreme kada je Pizarro delio šakom i kapom, ali o tome ćete vidjeti i čuti. Gracias. Uvijek ima dakle ljudi koji prođe, ali sigurno neću ponavljati. Ovo je Casa Aliaga, jedna je od najstarijih kolonijalnih vila u Limi. Nakon osnivanja grada 1535. godine, španski kapetan de Aliaga dobio je kolonijalnu kuću u otmenoj četvrti u blizini kuće Francisca Pizarra. Od tada, porodica Aliaga i njihovi potomci žive u kući, što je čini najstarijim stambenim prostorom u Južnoj Americi koji je dom istoj porodici već 17 generacija. Priča se da je prvobitno bila upravo u vlasništvu Pizarra. Iako je prošla kroz brojne rekonstrukcije i preuređenja zbog zemljotresa, bila već 5 vekova odoleva zubu vremena. Njena lepota ogleda se u originalnom nameštaju i prostorijama koje prikazuju kolonijalnu i republikansku istoriju. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Manga! Trip! Jej! Od ranog jutra sam na nogama, pa će mi neka hrana dobro doći. Srećom, u Limi sam, gastronomskoj prestonici Amerike, a njeni restorani su često uvršteni među 50 najboljih u svetu. Pa proverimo mi to na licu mesta. Gracias. Kada dođete u Peru, posebno u Limu, morate da jedete, zato što je Lima jedna od kulinarskih prestonica sveta. Neki od najboljih svetskih kuhara žive u Limi i mnogo je jela koje možete da probate. Međutim, ono što je obavezno, što morate da probate kada ste u Peru, jeste ceviche. To je tradicionalno jelo koje sadrži sirovu ribu, morske plodove i ostale stvari koje neću sada da otkrivam s obzirom da ne znam potpuni sastav, zato sam i došao ovdje da probam. Međutim, treba obratiti pažnju na jednu jako bitnu stvar. Samo na odabranim mestima možeš da jedeš
pravi originalni i provereni ceviche. Zašto kažem provereni? Provereni kažem iz tog razloga što se radi o sirovoj ribi i ostalim stvarima, tako da je pre svega Lima idealno mesto, s obzirom da se nalazi na samoj obali Pacifika i zato je ovde mnogo bolje jesti ceviche nego recimo kad odete u Ande ili u Cusco, koji su hiljadama kilometara udaljeni od mora i onda ne očekujete da će naći neku svežu ribu i ostale sastojke. Ceviche je nacionalno jelo Perua i pravi se od soli, belog i crnog luka, ljute peruanske paprike i sirove ribe marinirane u soku od limuna. Međutim, moj ručak je više od klasičnog cevichea, pa je tu David, menadžer restorana, koji će mi objasniti šta sam zapravo poručio. Ovo je popularni trio marino obrok. Kombinujemo 3 različita jela, čija su osnova riba i morski plodovi. Ceviche, plodovi mora sa pirinčem i pržena riba. Vidimo ovde manioku. Da, ima i manioke. Da li se ceviche pravi od neke posebne vrste ribe? Ne. Bitno je samo da riba bude sveža, jer glavni sastojak je sok od limeta, koji zbog kiseline koju sadrži na neki način pripremi sirovu ribu. A u restoranima se najčešće koristi morski bas, jer je neutralnog ukusa i može da upije sve sastojke pomenutog soka od limeta, pa je samim tim bolji. Mislim da je pravo vreme da proba. Ukusno je. Nema uopšte ukus sirove ribe. Mora da je zbog soka od limete. Tako je. Kiselina kupi sve mirisi i praktično je pripremi. Nije kao suši. Da, vidim razliku. Moram da pokažem mojim gledalcima. Evo, izgleda skroz sveže i živo. Peruvian food in general is not spicy. Yeah, but we say if ceviche is not spicy, it's not ceviche. Peruanska hrana generalno nije mnogo začinjena, ali mi ovde volimo da kažemo da ceviche nije ceviche ako nije začinjen. Posebno čili papričicom. Nadam se da nije, jer nisam neki ljubitelj ljutih paprika. Ne brini, bit će kako si poručio. Samo kažem da mi ceviche jedemo zaljućenog. Za početak može i bez toga. Sljedeći će biti sa čilijem. Chili, but in less way that Peruvian try. Yeah, of course. Okay? The next ceviche will be spicy. Try to. Ceviche is very popular in all Peru. We recommend to try Peru. Try ceviche mostly in the coast. Ceviche je popularan u Peru, posebno ovde uz obalu Pacifika, nego u ostatku zemlje daleko od okeana. Mostly locals try ceviche at midday. Mi ga jedemo samo za ručak. Nemamo naviku da jedemo recimo uveče. Zašto? Nema nekog posebnog razloga, mada je opšte prihvaćeno mišljenje da je riba manje sveža uveče nego ujutru. Some people consider that fresh fish is mainly in the morning, not in the Da, ima skroz smisla. Da, ali bez obzira na to, mnogi restorani služe ceviche tokom celog dana. Obično mi u ceviche popijemo po pivo ili 2. Super. 2 beers, 2 cervezas. Yes. Vrlo rado, ali od toga ništa, jer moram da snimam ceo dan. Yes, I know. No type of alcohol. Iako možda ne deluje kao obilan obrok, poprilično se napunio stomak. Iako sam na nekim prethodnim destinacijama obećao da se više nikada neću baviti hranom i pokušavati da budem food blogger, jednostavno jače od mene. Sad sam iskusio razne ukuse sveta i tako da u kojoj god kuhinju da se pojem u svetu, sada ćete gledati moje recenzije, neprofesionalne, amaterske, ali baš me briga, bitno je da sam ja uživao u hrani, da mi je lepo, a ako vam se ne sviđa, pa ne može da vam se ne sviđa, mora da vam se sviđa. Kao što ste vidjeli, pojao sam prvo ceviche, pa onda ove morske plodove i sad mi je ostala ova pohvalna riba, jednostavnije da se izrazim, i manioka. Sve ovo, uključujući i ovaj sok, prirodno ceđeni sok, razno voće, košta negde oko 40 i nešto sola, sve da prilike negde oko 9,5 do 10 eura. Znači za oko 1000 nešto dinara, vrhunski će se najesti. Mislim, ja volim mnogo da jedem i mnogo mogu da pojedem.
ali stvarno ovo mi je dovoljno i više nego dovoljno. Poješći ovo tradicionalno peruansko jelo i nadam se da ću uspjeti da snimim ostatak dana onako kako sam želeo, punog stomaka. Ajde. A snimanja lime ipak će malo da pričeka. Ručak mi je i više nego prijao. Sada bi trebao da snimim ostatak lime tokom današnjih snimajućih dana, međutim toliko sam se prejeo da nema šanse da ću da ustanem odavde sigurno u narednih sat vremena, ali iskoristit ću to neko vreme da pogledam možda još neke stvari koje nisam uspeo da snimim i one stvari koje me čekaju, pa eventualno da ih istražim malo bolje, kako bi vam prezentao koliko je Lima divan grad, pun istorije, pun svega i svačega. Tako da, ovdje je dobra i konekcija, a možda i proverim društvene mreže. To uvek radim, ali ovog puta neću, stvarno moram malo bolje da istražim Limu. A Lima pred Božić posebno je zanimljiva. Danas je nedelja, generalno kada je najveća gužva u Limi, ovo je područje oko pijace, a još jedan od razloga zašto je danas ovolika gužva, ove nedelje ovolika gužva, zato što se bliži Božić i svi se trude da kupe što bolje poklone, da nađu način da obraduju svoje, jer ovdje se to poštuje i posebno kada je u pitanju ta potrošačka groznica i kupovina poklona za porodicu, prijatelje i ostale, tako da su se svi bacili u shopping. Prodavnice su pune, vidite na sve strane mnogo boja, tako da, eto, malo gužve za promjenu. Gužva je očigledna na ulicama, ali nema nikakve nervoze. Posećuju se prodavnice sa božićnim ukrasima, dekoracijom i poklonima sa toliko boja da je nemoguće da samo prođete, a ne primetite makar nešto iz bogate praznične ponude. A kada ogladnite od prazničnog šopinga, ulična hrana uvek je najbolje rešenje. Za danas je dosta, a već sutra u Limi me čekaju novi izazovi.